Veliki pozdrav svima, moje ime je Ivan i iskoristit ću priliku, pošto je još danas model Motorola Edge 50 Neo kod mene, da uporedim sa modelom Nothing 2. Dva modela koje su cenovno tu negde. Nothing 2 objavljen još 5. marta ove godine, ali je u prodaju došao kasnije, nekih skoro 2 mjeseca kasnije, i nije ga bilo u zvaničnoj prodaji. Mene je koštao 400 evra u Mađarskoj, prodano pakovanje sem telefona obuhvata samo kabel koji ima Type-C konekciju sa obe strane, punjač se kupuje zasebno i platio sam 50 evra. Podržava 45 vatno žično punjenje, ne podržava bežično punjenje. U potpunosti izgrađeno polikarbonata, od prvog dana ga nosim bez maskice, evo već više od 8 mjeseci, ispadao mi je već i ništa mu se nije dogodilo. Ima par ogrebotina, malo je ušlo prašina ispod ove lajsnice provjedne ovako kod okvira, ali telefon je u jednom komadu. O Edge 50 Neo sam dosta toga rekao, znači prodajno pakovanje obuhvata ovu još zaštitnu masku koja je u istoj boji i ne odudara od dizajna telefona, i kabel koji isto ima Type-C konekciju s obe strane, podržava 68 vatno žično punjenje, punjač trebam dobiti, i 10 vati bežičnog punjenja. Tako da što se tiče prodajnih pakovanja isti su, brže punjenje malo ima Edge 50 Neo i ima bežično punjenje što Nothing nema. Dakle, model Nothing izgrađen je od polikarbonata u potpunosti, sa desne strane okvira nalazi se dugme za uključivanje i isključivanje uređaja, a sa leve strane dva odvojena tastera za regulacije jačine zvuka. Sa donje strane nalazi se jedini fizički zvučnik sa slušalicom poziva daje stereo zvuk, zatim ulaz za punjenje, u pitanju je OTG 2.0, Type-C naravno, jedan od dva mikrofona i fioka za 2 nano SIM kartice. Telefon podržava ili 2 nano SIM ili 1 nano i 1 eSIM karticu. Sa gornje strane ima samo još drugi mikrofon. Što se dizajna tiče, tu su ova dva kamera senzora, glavni i ultra wide, i ovdje je natpis Nothing i dole oznaka kompanije čije je sedište u Londonu. Kod modela Edge 50 Neo poleđina je izrađena od eko kože, tu su ova 3 kamera senzora i LED blic, oznaka za saradnju sa kompanijom Pantone. Okvir izrađen od polikarbonata, sa desne strane okvira dva odvojena tastera za regulaciju jačine zvuka, zatim dugme za uključivanje i isključivanje uređaja i otvor za ventilaciju, što je mnogima smešno. Jedini zvučnik, naravno sa slušalicom poziva daje stereo zvuk, zatim Type-C ulaz za punjenje i sinhronizaciju telefona sa drugim uređajima, OTG 2.0, jedan od dva mikrofona i fioka za 1 nano SIM karticu. Dakle, samo 1 nano SIM i 1 eSIM, nema mogućnost za 2 nano SIM kartice. Odozgo natpis Dolby Atmos i također mikrofon. Tako da s te strane su, da kažem, manje više isti. Što se dizajna tiče, to je stvar ukusa, a što se same izrade i kvaliteta tiče, Motorola je onako zgodnija zbog ove eko kože, ne kliza uopšte i onako malo je manja, ali Nothing je zbog svoje te izrade od ove posebne vrste polikarbonata isto poprilično zgodan za rukovanje i nemam problem da koristim jednom rukom ili da moram da imam zaštitnu masku. I Nothing 2 i Edge 50 Neo iz kutije dolaze sa Android 14 operativnim sistemom u gotovo pa izvornom obliku. Nothing OS i Hello UI prekrivaju taj stok Android i daju po nešto specifično od oba interfejsa. Chipset koji pokreće Nothing je Dimensity 7200 Pro, a Edge 50 Neo pokreće Dimensity 7300. Dosta vas se zanima kakav je taj chipset, pa evo pokazat ću vam neke osnovne stvari vezano za te čipove. Još da pomenem konfiguraciju, Nothing dolazi sa 12 GB LPDDR4X RAM memorije, dok ovaj Neo dolazi sa 8 GB iste LPDDR4X RAM memorije. Oba modela imaju po 256 GB, Edge 50 Neo ima UFS 3.1 skladišne memorije, dok Nothing ima 2.2 brzinu skladišne memorije. Inače, kada sam pomenuo chipsetove Dimensity 7200 i Dimensity 7300, oba su izrađena u 4 nanometarskom proizvodnom procesu tajvanskog TSMC. Grafika je mali G615 kod Dimensity 7300, a mali G610 kod 7200 Pro. 7200 Pro sastoji se od dva klastera
2 Cortex A715 na visokih 2,8 GHz i 6 Cortex A510 na 2 GHz, 2 klastera kod 7300, 4 Cortex A78 na 2,5 GHz i 4 Cortex A55 na 2 GHz. Dakle, u single core testu bolje rezultate postiže Dimensity 7200 Pro zbog nešto višeg takta kod ovog najjačeg jezgra, dok u multicore testu nešto bolje rezultate postiže Dimensity 7300. Kada je grafika u pitanju i grafički testovi, iako je naprednija G615 naspram G610, u grafici je bolji Nothing 2. Evo da pogledam u praksi kako to izgleda kada je otvaranje aplikacije u pitanju. Evo ovdje brže otvorio Nothing, ponovo Nothing, ponovo Nothing, ponovo Nothing, ponovo Nothing, isto, jednako, malo brže Motorola, jednako, jednako. Evo pogledajmo rezultate, history, CPU, dakle, u single core testu bolji Dimensity 7200, u multicore bolji Dimensity 7300. Kada je GPU u pitanju, pogledajte razliku koliko je jači Dimensity 7200 u odnosu na 7300. U normalnom radu, u scrollovanju i u ostalom nećete primetiti nikakvu razliku, ne samo između ova dva modela, nego između flagship modela i ova dva. Znači rade toliko fluidno da kada koristim konkretno Honor Magic 6 Pro kojim ovo snimam, ne primećujem neku razliku u scrollovanju kada bilo koje od ova tri modela koristim. Evo opet je brže malo otvorio Nothing, evo rezultata. Također znači kada su grafičke, kažem, igre u pitanju, nešto je bolji Nothing. Samo da vidimo potrošnja baterije, 4% Motorola, 6% Nothing. Šta nam je tu još ostalo? Play. I da se vratimo na proximity senzor. Dakle, oba modela imaju fizički proximity senzor. Samo trenutak, nešto sam ovdje pritisnuo što ne treba. Evo ovako, proximity. Dakle, oba modela imaju fizički proximity i to je za svaku pohvalu. Kada su ekrani u pitanju, oba naravno imaju AMOLED Fluid, AMOLED 6,7 inča Nothing i 6,4 inča LTPO POLED ekran kod modela Motorola Edge 50 Neo. Prednost bi dao ipak Motorola zbog fantastične vidljivosti na suncu i LTPO matrice. Znači ovako rezolucija 2412x1084 i gustina od oko 390 piksela, dok 2670x1200 i gustina od oko 460 piksela po inču. Oba podržavaju HDR10 tehnologiju, oba modela imaju pravi Always On i kada je vidljivost na suncu oko 1100 niti u HBM režimu Nothing, dok oko 1500 niti Edge 50 Neo. Kada je biometrija u pitanju, još to da pokažem, nešto sporije radi, da kažem, Motorola, ali poprilično precizno. Naravno, senzor kod ovog modela je ispod ekrana. Za nijansu je to nešto brže kod, znači oba imaju pravi Always On, radi sve vreme. Nešto više ima mogućnosti da se ovi widgeti podešavaju kod Nothinga nego kod Motorola, ali apsolutno nemam nikakve primjedbe. Najveću razliku kod ova dva modela pravi sistem kamera, odnosno telefoto senzor. Početkom godine Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro Plus, Samsung A35, Samsung A55, Nothing 2, sve su to bili odlični modeli, međutim nemaju telefoto senzor. Sa modelima Honor 200 i Edge 50 Neo, naravno i Realme 12 Pro Plus i Oppo Reno 12 Pro su isto sa telefoto senzorom, ali Honor i Neo su baš onako aktualni i zaista daju neku potpuno drugu dimenziju. I generalno opcije u kamera meniju su znatno bolje i raznovrsnije kod modela Neo u odnosu na Nothing. Inače, Nothing ima dva senzora, glavni je 50 megapikselni
Samsungov GN9, to je poseban, mislim to je GN5 senzor koji je modifikovan samo za model Nothing 2, dok je ultrawide 50 megapikselni JN1 senzor koji je ultrawide na mnogim modelima, kod Motorola Edge 50 Ultra, kod Xiaomi 14 Pro i kod mnogih drugih modela je taj JN1 ultrawide senzor od 50 megapiksela. Kod Neo Sony Litia 700C glavni senzor 50 megapikselni, zatim imamo 10 megapikselni telefoto S5 K3 K1 Samsungov senzor i Hynixov 1336 13 megapikselni ultrawide senzor. Sva tri snimaju 4K u 30 frame u sekundi i ova dva snimaju 4K u 30 frame u sekundi. Mana kod Nothinga nemogućnost prebacivanja sa senzora na senzor, dok kod modela Edge 50 Neo je to moguće. Kada su selfie kamere u pitanju, oba imaju 32 megapikselni senzor, kod Motorola može da se snima 4K u 30 frame, dok kod Nothinga je maksimalno Full HD u 60 fps, u pitanju je Sony IMX 615, izuzetan senzor i izuzetne fotografije i videozapise pravi Nothing, tako da kada su selfie kamere u pitanju, zadovoljan sam Motorolom, ali je Nothing bolji. U nastavku pogledajte kakve fotografije i videozapise prave ova dva modela i da svedemo neki završni utisak. Video snima Motorola Edge 50 Neo u duelu sa Nothing 2. Snimak je 4K pri 30 frame u sekundi i mogu ići na 2 puta zoom, 3 puta, tu je već prednost Motorola zato što ima telefoto senzor, i maksimalno 6 puta zoom s obzirom da je 4K video u pitanju. Vreme mi ne ide na ruku, poprilično je loše vreme, ali za oba modela su uslovi identični. Sada video Nothing 2 4K 30 frame u sekundi. Inače, za razliku od Motorola, kod Nothinga postoji onaj režim pokreta, može se uključiti stabilizacija u Full HD pri 30 frame u sekundi. Ovo je 4K, imam opciju samo 2 puta zoom i mogu povećavati maksimalno do 10 puta ovako na skali. Sve je to naravno digitalni zoom. Evo onih 6 puta kao kod Motorola, pa da vidimo otprilike gdje se nalazi ovaj model kada je zoom u pitanju. Dakle, 4K, 30 frame, Nothing 2. Evo još jedan video da vidimo stabilizaciju. Full HD pri 60 frame u sekundi. Edge 50 Neo hodam baš brzo. I da vidimo ovu fluidnost prilikom menjanja scena. To je ono što mi se ne dopada, čini mi se da secka pomalo. Čini mi se da je to dosta fluidnije kod Nothinga. Ajde da vidimo još jednom. Brzo hodanje. To je to. Evo sada Nothing Full HD 60 fps, dakle nije uključena stabilizacija. Inače bi bilo Full HD pri 30 frame-ova. Evo da vidimo ovo. Ovo mi deluje dosta fluidnije nego kod Motorola. Ovo menjanje kadra. Evo stabilizacija, znači hodam najbrže što mogu. Vidimo kako će se nositi. To je to. Sada Nothing 2 Full HD 60 fps. Izuzetnu selfie kameru ima kada je video u pitanju. Stabilizacija je na nivou znatno skupljih modela. Evo pogledajte iza mene. Nedostatak 4K snimanja može biti problem. Nebo inače ovako kako je prikazano nije to pretjerana ekspozicija, već je oblačno, tako da... Evo sada Edge 50 Neo u duelu sa Nothing 2 Full HD pri 60 frame u sekundi. Ovaj senzor može i 4K 30 frame u sekundi. Pogledajte iza mene pozadinu. Odlično radi posao, zaista ova dva modela su mi top. Nimalo ne zaostaju za Honor Magic 6 Pro koji koristim trenutno. Da vidimo kako radi fokus, Nothing 2 je u pitanju. Pogledajmo pozadinu.
Po meni ovo izgleda odlično. Vidimo Edge 50 Neo kako to radi. Čini se dosta loše, jedino ako bi ja sad prstom zaključao, tek sada dobijemo ono što smo trebali u automatskom režimu da dobijemo. Dakle, ovdje pobedu lagano odnosi Nothing. Evo sada opcija dvojno snimanje videa. Kombinacija selfie i glavni, može biti selfie i ultrawide, selfie i telefoto. I upravo to bogatstvo opcijama je ono što mi se posebno dopada kod ove Motorola. Evo, ušao sam u ovaj bungalov. To mi sve nedostaje kod Nothing 2. Nothing 2 deluje dosta onako poslovno, da kažem. Dosta manje tih opcija ima i kada je u pitanju ta neka zabava, mnogo mi je prijatnije slikati i snimati sa Edge 50 Neo. Evo da izađem iz ovog bungalova. Sada 4K 30 frame u sekundi. Motorola Edge 50 Neo. Posebno mi se dopada zoom 3 puta. Kod onoga bi sad znatno bio tamniji kadar. Dok se ovdje poprilično dobro drži. Za ovu klasu fantastično.
Na kraju šta reći? Motorola Edge 50 Neo najlepši telefon trenutno. Sa ovim neverovatno niskim cenama od 240-250 evra na oglasima, definitivno najbolja kupovina i nemam tu šta previše da dodam. Fantastičan sistem kamera i najlepši ekran koji sam ja vidio na nekom telefonu. Možda zato što je na malom ekranu, ali ove boje, ova odzivnost, to je fantastično. S druge strane, Nothing, telefon koji nije imao ni jedan mini bug za sve ovo vreme, a koristim ga više od 8 meseci. Ispadao mi je telefon, sve bitno mi je u njemu, aplikacija banke, aplikacija trgovine, svi snimci, sve fotografije, svi fajlovi meni bitni nalaze se na ovom modelu i apsolutno ne planiram to da promenim. Kada me neko pita koji telefon da uzme sad do 250 evra, najlakše mi je da kažem Motorola Edge 50 Neo, a koji ću ja ostaviti sebi? Ostavljam Nothing 2. Hvala vam što ste ispratili ovaj video i vidimo se uskoro u nekom live-u.